दोस्तों मसाजिद अल्लाह तबारक व ताला का घर है और इंसान जब मस्जिद जाता है तो वहाँ पर उसे अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब तो नसीब होता ही है, साथ ही साथ दिली सुकून भी मिलता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी मसाजिद के बारे में बताने वाले हैं कि जब उनके तहखाने को खोद कर देखा गया तो वहाँ बड़ी अजीबो गरीब चीजें मिलना शुरू हुई। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर के अंदर यानी कि पाकिस्तान के दिल में एक ऐसी मस्जिद मौजूद है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात मौजूद हैं। तारीखी बादशाही मस्जिद की तबर्रुकात गैलरी में मजमूई तौर पर 27 तबर्रुकात महफूज हैं, जिनमें से 10 तबर्रुकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं। लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद छठे मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने बनवाई थी और इसकी तामीर मई 1671 ईस्वी में शुरू होकर अप्रैल 1673 में मुकम्मल हुई। रिवायत के मुताबिक इसकी तामीर में 5000 मजदूरों, कारीगरों और मिस्त्रियों ने हिस्सा लिया और वो तमाम बावजू होकर तामीराती काम करते थे। बादशाही मस्जिद लाहौर पाकिस्तान और जनूबी एशिया की दूसरी बड़ी मस्जिद है। इसे दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद में शुमार किया जाता है। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद हसन दोम कासाब्लांका, फैसल मस्जिद और फिर उसके बाद इसका नंबर आता है। फैसल मस्जिद बनने से कबल इसका शुमार पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद में किया जाता था। ये 1673 से 1986 तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद रही। इसका सहन दुनिया की मस्जिदों में सबसे बड़ा सहन है, जिसमें कमोबेश 1 लाख अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। लाहौर की बादशाही मस्जिद न सिर्फ पाकिस्तान की दीनी और सकाफती विरसे की तर्जुमानी करती है, बल्कि इसके मरकजी दाखिली दरवाजे के ऊपर एक गैलरी है जिसमें तबर्रुकात रखे गए। इन तबरूपी, नालैन मुबारक, जुब्बा, कदम पाक का नक्शा, इस्लामी परचम और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का सिपारा जो खत कूफी में है, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। फिर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रुमाल, जाय नमाज हज़रत इमाम हुसैन का इमामा, हज़रत गौसुल आज़म का इमामा और जाय नमाज हज़रत अवैस करनी के दंदान मुबारक के अलावा मुतअद्दिद दीगर मुतबर्रिक अशिया महफूज हैं, जिनका दीदार किसी भी मुसलमान के लिए बहुत बड़ी सआदत है। बादशाही मस्जिद के खतीब इमाम मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने बताया कि 1401 में जब अमीर तैमूर ने दमिश्क फतह किया तो वहाँ सादात ने दीगर तहाइफ के साथ कुछ इंतहाई मुतबर्रिक और नादिर अशिया भी पेश की, जिनको पाकर तैमूर बहुत खुश हुआ। 1402 में सुल्तान बायजीद ने भी तैमूर के हाथों शिकस्त के बाद कुछ तबर्रुकात उसकी खिदमत में पेश किए। अमीर तैमूर ये तबर्रुकात समरकंद ले गया। अमीर की वफात के बाद ये तबर्रुकात उसके वारिसों की मिल्कियत में रहे। जब बाबर ने हिंदुस्तान फतह करके यहाँ मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी तो वो ये तबर्रुकात अपने साथ हिंदुस्तान ले आया। माहिर आसार कदीमा अफजल खान कहते हैं कि जब मोहम्मद शाह की मलिका पर खस्ता खाली का दौर आया तो इस मलिका ने ये तबर्रुकात पीर मोहम्मद और शाह मोहम्मद रजा के हाथ फरोख्त कर दिए। चनाचे इन दोनों ने तबर्रुकात बाहम तकसीम कर लिए। पीर मोहम्मद इन तबर्रुकात को अपने इलाके रसूल नगर ले गया और जब रसूल नगर पर महाराजा रंजीत सिंह के वालिद सरदार महा सिंह ने हमला किया तो ये तबर्रुकात उसके हाथ लगे। 1769 को जब शाह जमान के हमले की अफवाह गर्म हुई तो रंजीत सिंह ने दूसरे कीमती मताओ माल के साथ ये तबर्रुकात अपनी रानी महताब कौर के हवाले कर दिए, जिसने अपनी माँ सदा को रे रखवा दिए। जब शाह जमान वापस काबुल चला गया तो रंजीत सिंह ने अपना सामान माई सदा कौर से वापस मांगा। माई सदा ने बाकी सब तो वापस कर दिया, लेकिन ये तबर्रुकात अपने पास ही रखे। फिर उसके बाद जब माई सदा कौर वफात पा गई तो ये तबर्रुकात शेर सिंह के कब्जे में आ गए। शेर सिंह की वफात के बाद तमाम जायदाद के साथ ये तमाम नवादिरात सिखों की खालिसा सरकार के कब्जे में आ गए। सरदार हीरा सिंह ने इनको अपनी हवेली में रखा। सरदार हीरा सिंह के कत्ल के बाद ये तबर्रुकात किला लाहौर में दूसरे नवादिरात के साथ महफूज कर दिए गए। अंग्रेज दौर में ये तबर्रुकात मुसलमानों के हवाले कर दिए गए और ये तमाम तबर्रुकात लाहौर की बादशाही मस्जिद की गैलरी के अंदर महफूज है। यहाँ पर एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया था 31 जुलाई को, और ये साल था 2002। प्यारे दोस्तों, गैलरी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब नालैन पाक के 3 जुज़ थे, जिनमें से एक जुज़ को चोरी कर लिया गया। 2014 में महकमा औकाफ की जानिब से ऐलान किया गया कि चोरी शुदा नालैन मुबारक का हिस्सा बाजियाब कराने में मदद करने वाले को 20 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, लेकिन हनूज ये बाजियाबी नहीं हो सकी है। सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था कि तबर्रुकात की गैलरी हर खासो आम के लिए खुली रहती है और इसका कोई दाखिला टिकट नहीं है। ताहम गैलरी में जाने वाले ज़ायरीन अपनी खुशी से यहाँ महकमा औकाफ की तरफ से दिए गए बक्सों में नजराना डाल देते हैं, जो लाखों रुपए होता है और औकाफ की आमदन का एक बहुत बड़ा जरिया है। यार दोस्तों, अब आपको बताते हैं हम उस मस्जिद के बारे में
جس کے تہہ خانے کے اندر ایک عجیب چیز دیکھی گئی۔ ہوا ایسا کہ ایک مسجد کی جب بیسمنٹ کو کھودنا شروع کیا گیا تو لوگوں کو محسوس ہوا کہ اس کے نیچے کوئی بہت بڑی خالی جگہ ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب اس کو مکمل طور پہ کھود لیا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ اس کے نیچے باضابطہ طور پر ایک بہت بڑی خالی جگہ موجود تھی۔ اس خالی جگہ کا جب موازنہ کیا گیا مختلف دیگر جگہوں کے ساتھ تو ایسا محسوس ہوا جیسے یہ کوئی ٹنل ہے، اور پھر جب اس ٹنل کے اندر جا کر دیکھا گیا تو پتا چلا کہ اس کے اندر بڑی تعداد میں لوگوں کے ڈھانچے موجود ہیں۔ ان ڈھانچوں کی جب تاریخ کے بارے میں غور کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ آج سے کم و بیش 500 سے 700 سال پرانے ڈھانچے ہیں۔ دوستو یہ ڈھانچے کسی بادشاہ کے دور کے یا کسی سردار کے دور کے تھے جس نے اپنے علاقے کے وہ تمام افراد جو کسی جرم میں قید کیے گئے تھے انہیں لا کر یہاں پر ڈال دیا تاکہ نہ تو انہیں روشنی ملے اور نہ ہی ان لوگوں کو خوراک ملے یا کوئی اور چیز ملے۔ یہ سب لوگ جس حالت میں پڑے ہوئے ملے تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھوک اور پیاس سے بلک بلک کر مر گئے تھے۔ اس ساری جگہ کو ہر طرف سے کلوز کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک مسجد بنا دی گئی کہ کوئی اس پر اٹیک نہ کرے، کوئی دھماکہ نہ کرے، کیونکہ اس کے بعد تو یہاں پر مسلمان ہی آ رہے تھے۔ تو اس وجہ سے اس مسجد کے نیچے یہ عجیب و غریب قسم کا معاملہ بھی دیکھنے میں آیا۔ اسی طریقے سے دوستو لاہور کے اندر ایک موتی مسجد ہے جس کے اندر جنات موجود ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کے اندر مافوق الفطرت چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، اور ان مافوق الفطرت چیزوں کے ساتھ بے شمار لوگوں نے جا کر ملاقات بھی کی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص دلی سے 2 خواتین سمیت لاہور شاہی قلعہ آیا۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا یہاں کوئی مغلیہ دور کی مسجد ہے؟ ایک جن نے انسانی صورت میں اس کو موتی مسجد دکھائی اور کہا کہ یہ سب سے پرانی مسجد ہے، اور انہیں مسجد پہنچایا۔ انہوں نے یہ عمل کیا۔ چند دن بعد وہ جن ان کے گھر آیا اور وہاں خیر و برکت کو پایا۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ موتی مسجد کے عمل کا نتیجہ ہے۔ انہیں شیخ برمی نے بھیجا تھا۔ شیخ کا انتقال پاکستان ہندوستان کے وجود سے پہلے ہی وہ ہو گیا تھا۔ اس عمل کو دنیا میں جہاں بھی کیا جاتا ہے لوگ اس سے بہت زیادہ فائدہ پاتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایسا کون سا عمل ہے؟ تو پیارے دوستو یہ عمل بنیادی طور پہ ایک جن باپ نے اپنے جن بیٹے کو بتایا تھا 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں اور اس میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شروع کریں۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو اس کو بار بار دہرائیں، اتنا دہرائیں کہ 300 400 یا پھر 200 500 1000 جتنا بھی آپ کر سکیں، اس کو تب تک آپ نے جو ہے وہ دہراتے رہنا ہے یہاں تک کہ اندر ایک وجدان کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو اللہ کی محبت میں غرق ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھنے شروع کر دینے ہیں اور اسے لگاتار دہراتے جانا ہے۔ جب وجدانی کیفیت آپ پر پوری ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ نماز کو مکمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنا عطا کرے گا کہ انسان کی سوچ سے بلند، انسان کی سوچ سے بالا اور خدائے بزرگ و برتر کی رحمت کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ عطا ہوگا۔ تو پھر دوستو یہ عمل جس شخص نے کیا الحمدللہ اس نے فلاح پائی۔ آج کی ہماری ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔